जय जगन्नाथ। आज हूँ 29 सेप्टेम्बर सोमवार। आसतु जानिबा आजिर सकाळर टॉप करेन्ट अफेयर्स ओडिया भाषा रे मु सूर्यनारायण पाणिग्राही समस्त ओडिशावासी ओडिशार छात्र छात्री मानक पई नै आछि। आज बहुत गुडे इंपोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होईछि। ए पॉइंट गुडाक आपण माने समस्ते जानिबा निहाती दरकार। वीडियो स्टार्ट करिबा, वीडियो को शेष जाई देखिबे। आजिर प्रथम इवेंट बहुत बड़ इंटरनेशनल इवेंट 2026 सुधा दुबई ड्राइवर विहीन परिवहन पाई 15 किलोमीटर कॉरिडोर सेवा आरंभ करिबो। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ इवेंट स्मार्ट परिवहन दिगरे एक बड़ सफलता हासिल करी दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए दुबई स्वयं शासित जोन डीएजेड ड्राइवर विहीन जानवाहन एवं सामुद्रिक परिवहन पाई एक 15 किलोमीटर समर्पित कॉरिडोर आरंभ करिया पई घोषणा करिछि। दुबई विश्व कांग्रेस फॉर सेल्स ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट रे प्रकाशित एही पदक्षेप 2030 सुधा दैनिक 25% यातायात को स्वयं शासित करिबा पई दुबईर महत्वाकांक्षा सहित समन्वित एही जोन 2026 प्रारंभ रे कार्यक्रम हबो बोली आशा करा जाउछि। मने रखिबे एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट भारतर प्रतीकात्मक MiG-21 MiG-21 लड़ुआ विमान को विदाय देइछि। डिटेल ले जानिबा भारत एहार सबुठारु प्रतीकात्मक लड़ुआ विमान MiG-21 को आनुष्ठानिक भाव में विदाय देइछि। एहार अतुलनीय स्थायित्व एवं भारतीय वायु प्रतिरक्षार अवदान पाई ये फेमस MiG-21 को वायुसेनार स्टेशन चंडीगढ़ रे एक उत्सव रे फ्लाई पोस्ट रे आनुष्ठानिक भाव में निष्क्रिय करा जाइथिला, जेउठारे MiG-21 को प्रथम थर पई 1963 मसीह सामिल करा जाइथिला। एही घटना 62 वर्षर एक जुगर अंत घटाइथिला। मने रखिबे वेरी इंपोर्टेंट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट प्रथम जंगल केंद्रित परिवेशगत हिसाब रिपोर्ट प्रकाश कला MOSPI। डिटेल ले जानिबा भारत सरकार जंगल हिसाब 2025 प्रकाश करिसंती, जेउथिरे पार्ट 1 रे जातीय स्तरीय जंगल हिसाब एवं पार्ट 2 रे राज्य स्तरीय धारा एवं साहित्य समीक्षा अंतर्भुक्त। एही रिपोर्ट परिवेशगत अर्थनैतिक हिसाब व्यवस्था SEEA ढांचा व्यवहार करी एवं अंतर्जातीय सर्वोत्तम अभ्यास सहित समन्वित भाव में जंगल संपदर भौतिक आर्थिक एवं परिवेशगत सेवा मूल्यर एक विस्तृत मूल्यांकन प्रदान करे। मने रखिबे वेरी इंपोर्टेंट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट जातीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 रिसेंटली घोषणा होईची। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ इंपोर्टेंट इवेंट आपनकर आगामी प्रत्येक एग्जाम पाई 26 सेप्टेम्बर 2025 रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवनर सांस्कृतिक केन्द्र रे 2024 मसीहार जातीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करथिले। खनिज अनुसंधान प्रयोगित भूविज्ञान एवं परिवेशगत स्थिरतार उल्लेखनीय अवदान पाई 20 जन प्रख्यात भूविज्ञानी को सम्मानित करा जाइथिला। 1966 मसीह खनि मंत्रालय द्वारा यही पुरस्कार सम्मान प्रतिष्ठा करा जाइथिला। यही पुरस्कार गुड़िक भारतर भूवैज्ञानिक इकोसिस्टम नवसृजन एवं उत्कर्षता को सम्मानित करिथाए। मने रखिबे वेरी इंपोर्टेंट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट भारत सरकार BSI रो नेतृत्व नबा पई प्रथम छतु वैज्ञानिक को नियुक्ति कले। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ इवेंट आपनकर एग्जाम पई भारतर वैज्ञानिक संप्रदाय पई एक ऐतिहासिक मुहूर्त रे डॉक्टर कनाद दास सेप्टेम्बर 25 2025 रे भारतीय उद्भिद सर्भे BSI बटनिकल सर्भे ऑफ इंडिया रो 13तम निर्देशक भाव में दायित्व ग्रहण कले। एही प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानर मुख्य भाव में प्रथम माइकोलोजिस्ट हेले परिवेश जंगल एवं जलवायु प्रवर्तन मंत्रालय MOEFCC अधीन रे थिबा BSI 1980 मसीह प्रतिष्ठा हवा परठारु भारतर उद्भिद जैव विविधता को तालिकाभुक्त एवं संरक्षण करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। नाटा मन रखिबे डॉक्टर कनाद दास जी की वर्तमान नूतन नियुक्ति होइछंती डायरेक्टर हिसाब रे। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट कतार रे UPI लॉन्च हैला। विदेश रे डिजिटल पेमेंट को वृद्धि कला भारत। डिटेल ले जानिबा बहुत बड़ इंटरनेशनल इवेंट भारतर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को अंतर्जातीयकरण करने दिगरे
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ UPI କତାରରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ଯାହା କତାରର ରାଜଧାନୀ ଦୋହାରେ ହମାଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ରି ଆଉଟଲେଟ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କତାରକୁ UPI ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଷ୍ଟମ ଦେଶ କରିଛି, ଯାହାକି ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଭେଣ୍ଟ। ISSF ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ଭାରତ 5ଟି ପଦକ ଜିତିକି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ISSF ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତୀୟ ସୁଟରମାନେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ 5ଟି ପଦକ ଜିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡକ୍ଟର କର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଂ ସୁଟିଂ ରେଞ୍ଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର ସୁଟିଂ ଇଭେଣ୍ଟ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସୁଟରମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଭେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। FSSAI ଆୟୁର୍ବେଦ ଆହାର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ FSSAI ଏହାର FOSCOS ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁପାଳନ ପ୍ରଣାଳୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆହାର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଲାଇସେନ୍ସିଂ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ୱିଣ୍ଡୋ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ଅଧୀନରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ମାନକୀକରଣ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। 500 ନ୍ୟୁ ଅଟଳ ଥିଙ୍କରିଂ ଲ୍ୟାବ୍, ଯେଉଁଟାକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା। ନୀତି ଆୟୋଗର ଅଟଳ ନବସୃଜନ ମିଶନ AIM କାଶ୍ମୀର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଟଳ ସାରଥୀ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଭାରତର ନବସୃଜନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସନିକା ମାସୁଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରେ 500 ନୂତନ ଅଟଳ ଥିଙ୍କର ଲ୍ୟାବ୍ ATL ସ୍ଥାପନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତର ସୀମାନ୍ତ ଅଣପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳରେ 2500 ଲ୍ୟାବ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜ ଓପିନିଅନ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁ ଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।